Yo, hello, mani popcorn chips guys. So guys, may tuturo ako sa inyong method pero baka sakaling nakita nyo na rin to. Ito guys. Pero dapat maano kamay nyo mabilis. Ay shit. Kaghihintay muna natin. Pwede ilipat yung slot natin. So guys, pwede na. Tignan na natin. Ito guys, tignan na natin. Dapat mabilis kamay mo. Tignan nyo guys. Ano ito guys, method. Mabilis siya tumubo. Meron din sa egg guys. Basta dapat mabilis kamay mo guys. Tuloy ko. Dapat makakatanim kayo. Nakatanim na ako guys. Ayun nyo guys. Ayun. Diba? Lumaki agad pare. Ayun nyo guys. So guys, kung may makikita kayong method, turo nyo rin man sa akin. Bye guys.